क्या आज भी कश्मीरियों को इंसानी तरीके पर तरीन जुल्म से निजात दिलाने के लिए लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से पेशन गोई की सूरत निकले हुए अल्फाज की ज़रूरत है कि मेरी उम्मत में से दो ग्रोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम की आग से महफूज कर रखा है। एक वो ग्रोह है जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा ग्रोह जो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। क्या कुरान पाक जहाद फी सबीलिल्लाह और कताल फी सबीलिल्लाह के अहकामात से बरा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ लोग भी कमाल के हैं कि उस वक्त जब हिंद यानी भारत में बसने वाले 25 करोड़ मुसलमान बाहसीत मजमूई ऐसी बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 50 बरसों में दुनिया के किसी भी हित में नहीं मिलती। आज की वीडियो में हम आपको ग़ज़वा हिंद की रवायात पर बहस का मकसद, ग़ज़वा हिंद में इस्लामी 57 ममालिक में से कौन से ममालिक शामिल होंगे और ऐसी बहुत सी हक़ायात के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नस्ली तशद्दुद और अक़लियती ज़ुल्म सितम से मुतल्लिक़ एक तस्वर गुज़िश्ता 5 सदियों से वाबस्ता है, जिसे गेटो कहा जाता है। ये किसी शहर के ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ किसी अक़लियती ग्रोह को रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसकी हालत ज़ार बदतरीन होती है। ये गुर्बत और अफलास का नमूना होता है। इसमें सेहत, तालीम, सफाई, मवासलात गर्ज़ कोई भी ऐसी सहूलत मैसर नहीं होती जो शहरी ज़िंदगी की ज़रूरत हो। ऐसी बस्तियाँ 4 सदियों पहले यहूदियों के लिए महसूस की जाती थी। पहला गेटो सन 1516 में इटली के शहर वेनिस में कायम हुआ था। इस वक्त 200 के करीब ममालिक और 7 अरब इंसानों की दुनिया में सबसे बड़ा गेटो अहमदाबाद के पड़ोस में वाक़ जोहापुरा है, जिसमें तकरीबन 7 लाख मुसलमान आबाद हैं, जो गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात के बाद वहाँ रहने पर मजबूर कर दिए गए हैं। अहमदाबाद शहर की तमाम सहूलियात बिजली, पानी, गैस, तालीम, सेहत और सड़क वगैरह इस जोहापुर के दरवाजे पर दम तोड़ देती हैं। सन 2002 में आबाद होने वाला ये पहला गेटो था, जबकि इस वक्त भारत के तकरीबन हर शहर में मुसलमानों के इलाके गेटो बन चुके हैं और इन मुसलमानों पर अगली तलवार ये लटक रही है कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के तहत पूरे भारत में रहने वालों से कहा जाएगा कि इस बात का सबूत लाओ कि क्या वाकई तुम भारत के शहरी हो। ऐसा न करने वाले को शहरियत से महरूम करके नज़रबंद सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। असम से 40 लाख मुसलमानों को भारत शहरियत के रजिस्टर से खारिज किया जा चुका है। गाय ज़बह करने के शोबे में लोग कत्ल हो रहे हैं। रास्तों में रोक कर गुंडे घेर लेते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हैं। ना लगाओ तो मार मार कर कत्ल कर देते हैं। ऐसे हालात में हमारे कुछ मेहरबान ऐसे हैं जो इस बहस में लोगों को उलझा रहे हैं कि क्या वाकई ग़ज़वा हिंद होना अभी बाकी है। जावेद अमन खामदी के इल्मी दस्तरखान के वसंची अमर खान नासिर और उनके मातहत कालम नगारों ने असमा रजाल और ग़ज़वा हिंद की हदीस की असनद पर बहस ऐसे वक्त में शुरू की है जब भारत में कश्मीरी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हिंदू से आज़ादी की जंग लड़ने पर लगाए हुए हैं। इनके कब्रिस्तानों में 1.5 लाख शहीद दफन हो चुके हैं। हज़ारों मुसलमान लापता हैं, जिनकी बीवियों को लोग एहतरामन शोदा की बेवाई कहकर पुकारते हैं। जहाँ जबरी जिनसी तशद्दुद मामूल है और जहाँ कमसन लड़के बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। ऐसे आलम में आप कुरान पाक के सरीह अहकामात जहाद व कताल की जानब लोगों को नहीं बुला रहे, बल्कि उन्हें इस बहस में उलझा रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद की रवायात की असनाद दुरुस्त नहीं है। मामला दरअसल ये है कि ऐसे अजीम मुहद्दिसीन की रजाल के इल्म के मुकाबले में आज मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हर्फ बहर्फ सच साबित होने लगी हैं। सूरज जब निकलता है तो उसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। 57 इस्लामी ममालिक में से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़मां में सिर्फ शाम, अराक, यमन, हिंद, हजाज और खरासान को मरकज़े गुफ्तगू बनाया और बताया कि आखिरी मार्के इन्हीं सरजमीनों पर बर्पा होंगे। आज वो तमाम अहादीस जो शाम, अराक, यमन, खरासान और हजाज के बारे में मरवी हैं, अपनी तरतीब के एतबार से रोज़े रोशन की तरह वाज़ा होती जा रही हैं। 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ यही 5 ममालिक हैं जो इस बड़ी जंग का ऐसे ही मैदान बनते जा रहे हैं जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। यही वजह है कि अब ये बहस बेकार हो चुकी है कि कौन सी हदीस में कौन सा रावी सका था और कौन सा नहीं। मसूफ़ अमर खान नासिर तहरीर करते हैं और उनकी गोशची अपने कलमों और बलागों में इसे नकल करते हैं।
ہمارے ہم بعض قصہ کو حضرات اسی راوی روایات کی موجزانہ حیثیت اور اگر صحیح ہو کو نظر انداز کر کے اس پر ایک نئے جہادی بیانیے کی دنیا کی عمارت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلو عمار خان ناصر کی بقول ہم قصہ کو ہی صحیح، لیکن ہمارا قصہ مسلمانوں کے خون کی ارزائی سے رنگین ہے۔ اس قصے میں ایران، افغانستان، شام اور فلسطین کے لاتعداد بے گھر ہجرت زدہ مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ پکار اٹھیں کہ یہ سب تباہی ایک جہادی بیانیے کی وجہ سے ہوئی تھی، جیسا کہ آپ کے مداثرہ کلام نگار تحریر کرتے ہیں۔ اس دور میں ان روایات کو افغانستان کے مجاہدین پر منطبق کیا، جنہوں نے خانہ جنگی میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور ایک مسلم معاشرے کو برباد کیا۔ کیا حسن بیاں ہے! یعنی دسمبر 1989 میں روس کی افواج اس لیے افغانستان میں داخل ہوئی تھی کہ ان احادیث کی بنیاد پر افغانستان میں ایک جہادی بیانیے کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ روس کی افواج ایک پرامن افغانی مسلم معاشرے پر حملہ آور ہوئی تھی، اور جدید دنیا کے کسی بھی سکالر لبرل جمہوری اخلاقیات کے مطابق یہ ایک آزاد قوم پر حملہ تھا اور اس کے خلاف لڑنا افغانیوں کا بنیادی حق تھا۔ اسی طرح جب امریکہ اور 48 ملک افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس وقت بھی افغانستان میں امن، انصاف، خوشحالی اور استحکام پر قائم طالبان حکومت کی 5 سال مکمل ہو رہے تھے۔ کون سا افغان مسلم معاشرہ تھا جو آپ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انطباق سے تباہ ہو رہا تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ علت و معلول کی بنیاد پر ایمان کی عمارت کھڑی کرنے والوں کو امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کی افغانستان میں شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ جن کے دلوں میں ٹیکنالوجی کے بہت جگمگا رہے ہوں، وہاں اللہ کی اس قوت و جبر کا نور نہیں اتر سکتا۔ وہ اللہ خالق کے اسباب ہے۔ وہ نشانی کے طور پر اپنے ماننے والوں کو قبی اسباب کی دنیا کا محتاج نہیں رکھتا۔ اللہ کا نصرت دینے کے لیے اس پر کامل توکل اور ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے۔ بقول اقبال، اللہ کو پا مرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یورپ کی مشینوں کی ذلت میں شکست کے بعد ابلیس کو اندازہ ہے کہ اگر یہی توکل اور ثابت قدمی کی روح ہند کے محاذ پر بھی آزمائی گئی تو پھر شکست یقینی ہے۔ کشمیر اور ہند کے مسلمانوں کو توکل کی منزل سے روکنے کا آسان طریقہ یہی تھا۔ اس سید الانبیاء کی بشارتوں کو رجال کی بحث میں ڈال کر مشکوک بنا دو، جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کے لیے غزوہ ہند کی موت سے نہیں بلکہ قرآن پاک میں دیے گئے قتال کے واضح احکامات ہی کافی ہیں۔ لیکن وہ جو نہیں نکلنا چاہتے ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں وضاحت سے فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کچھ صورت کیوں نازل نہیں کی گئی۔ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی۔ سورہ محمد آیت نمبر 20۔ میں اس محکم آیت کے بعد کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں پر دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔